Adia Nusuno lamsan le pamiama urunda utarasam pisna wotoni television BF1 Zoom. Sanbi si bange tiam chuba wakatla wotoni chuba izurado. Sinkeni ronda futa rota priba woto no watu bone farandeti campagne nationale de distribution universelle de moustiquaires imprégnés wa bangetia moustiquaires imprégnés ram 150 millions pila yobe la gouverneur no zoramba mam soto ne na pui nimbuida na yelon toron zabne o yora bara tomda kwilem sa woto ne aropa kala runda rara woto ne busum la ya minese ninga opsumbonta yero boliwa bamanti ka tomda akwilemse mosan bonheur ville sen woro sakayemba nimbuida woto no nonga sinkeni soya woto no be sabre zuti bala wen mar ministère ninga san ingeta soya manara yel woto no wa arobzen ko no ni machine si nanti manara soy kanga woto ni ko bonheur ville nimbuida tibala obnonga ya uso dans ta série la momosa kuizu rarua ya touro le animbana rantu kon bonheur ville c'est woro saka yemro wotone sambe arrondissement ayopo wa pora nimbuida sambe zule sport 5 opsoya wotonwa na yelam pama anta wala kentenga pour wotone aria touro anti komba tibala sora katolo lebrebeni ya ren soto bra kos gouverneur wotonwa top 100 antoine un songa bamba top zule samena toro mbo le koswa goto no pa ma pit sugoti bala ministère ninga sengeta so ya manara yelle arobzen comme nori nanti manar sor kanga woto ne on kon bonheur ville numbuida ni wasiri suno kasanga antipomba kaseta ramba Archimède Boy ne mamunata kaburi Kaya bonheur ville arrondissement yopoen ko wogdo sol muwa sura woto wa yilem pam sorun tuka nana tisiria nongo on ko solar ba to kenda ni mobili wal maya ni moteri solar kanga men muniga mi tisara ha min par bamba tenga pori enda mi tibam de yala tisara yori yala titawalera ta benna sitibam yorun ton dik sori kare san wa mefkana ton loyi nebla nisba me hisil tiarab so kanga wa morda ne manali lasen ketamba han kananawa moi je suis par ngoda Seydou kare sora yeton manawa sora haina yi rompa wa lonti no le tu teka wala sora yella asama wuso la ton me mana ton me pang te teka wakar fa hama ton me rara tanen ni mana sak pine ramba na yenti mana te sak ne ba kenne la ton me panko ma yinga ton me mana ton me te la bana wo to me ba sora le ba ha re ya manje lon ayi rompa lon nanti ranti no le tu teka ana mi kam ti sora pas somai boy mobile fa katen lo pa wa ha ya sala han lui ton ninga tando la ba han jeten kana na uta chugura hampiti la wewa han lora ministère la ninga singeta galutien sa yelle kita meta masimbera wasintuma anangili ntom mana so kangane ampamu wo nimbuira nongo ministère manas kangane wotonwa bangi setia sulle ninga somboni na sarende ti association pour le développement et la solidarité mbe bonheur villa nanto onwe pilinga bamena winig bubzulwera la association a tor soba donation wangra wa winia ha ya ni sul kangana me o winiga mitia 2012 yumda lab hulga wa sul ramna winiga miti nanti transition waramwa bam chena mi mporomera nor kate kaptola mengan to nyenza kunwa nkeni so kangana hinsiria non teken ko bamba la hankelen da rampa pam le kraye lenda donation na winiga mi ti ministère de l'urbanisme nyak yam sidna wa sik bam ziba bam pata norum po ya sunu teken ko bamba ren machine bera woto ne hwa so kanga manara we ngwa bangi sai tubna mana ban tweteka nto mana so kanga ne nan tawala kilometre yemburzugu la tumno la dinga absomboni na sarende ti direction générale de la brigade de viabilisation wa on ministère la ninga hangeta galutinga yelle windia
Arka bonheur ville nimbuira vala mbe nongo poye nyem na mika me ti kam songe ramba arba mezule sa ya woso senkene so ya akalam otoni bangeti ni kensa observe so kwe sotoni na ombonse songore kam songe sembe so ninga zugutu bonti avenue wezen kulibali wa arsura kelan sama zanga ya bord gili a sampora mele ya woso ya ren so tu koso ba pogotoni tu na ko se groupe ebo mafe tu santu wa song bamba mana obsora wotoni aria bumbu sinasir naf bamba inaleti pa mama muna takabori ta convene ma pass tayiga asora ka soma woto ya yel burzugu fo hon tren lui to santi kida sur la ninga abson boni na sarende ti avenue wezen kulbali sembe kam son ren saka pour a ordo kanwa so loir ba lui c'est la accident ma hantolon ya wuzo so kanga wogol manata metro ko bu nuzuga mam nyanga ya amoro marabada te mam ya ninkiemia le kombora na lui pour l'ambo ya sira sora ka soma ba ni ban lu ko sara hanni ni ko pour ni pini ya fan lu de kan donc dar fan ya woto bala sara han kan nimi ka soma sara hanan nimi ya yele ngena ba la woto on patana mi alo tinya yem yem yodi yem na yeli yo yo tele ka be yo tu sura client be da fa bien ba tondo on me ka ni ku je na ku don ka on yam commerçant là tu da commerçant moi yira be mie la wakat bil flogor pole ninki mana lebendi ka soli so loir ba la han pep so kanga no wa be non kanga pour hanta yuma tabla wotoni ba ne ba zira squeeze nor kateka ntas commune da sinke ni so kanga manara wen ton go mi so non go so ton pa so re menga awanta me patar solution mane tamile bo andi ken ninga ton menga le yin kan tanna menga am dubin ne ba yida alera ambe yeningo aka ni so ngan ci do son ton ni garbion et Timo tande bilfuton ningi sosawa wala zika ngati ka woto kala biga luta kala yiwo yab som pudun zira squeeze ka pam le kra lor pore lab la kam taba ngeto sna man to ni to zulera pam judigri ya ne wenga me la no kender la ninga absom bonni na sarende ti en tant que wa absigliga mam yula kinerbe o musa to so yula en tant que atun association yure so la namada tonno biga wata ne sampora ku do kunama nka ko he biga luka po saran luka ta kala yi ton menga yi sababan dika tingti kitub go ba kala ta kin don ti siga zakon donc sura ila namada tonno ton da dam boha eta ebo mafa ta song tonno ba ha ka tin mala zanga be song tonno o bibe manti gudron yura kella to song to ton to mala sura ta adin biyo ton turi kali ye ninga hambe kawa ton ka solution tin mane dans to song tonno bani sul kangara ma hansir moro na mana sura ligira kalam kitami to ka twen to lo mana sura wala san twen ariya ren so to nya kiyam nazi kwera antaha mahamadu bonkungu lana nanda tinimbamba kwesa hantasa ebo maftor so ba pam lekre ara matiasa zida ni bamba tabita sa o karatan nan kurmu hubnu bele zinguri tiba meke ta manda ba hantwete ka sura mana rwengi ya walam sinanta saringa momo sa kwizu rarwa ya runa la govnera asinge fu rota priba wotone tubonti mustikeri na yele na pam zabne uyora ba rasinga paludisme tumda wotone arubona la ni farandeti campagne nationale de distribution universelle de moustiquaires imprégnés la ya busum province du Boulgour Santo Nord pour la ministre d'État wa ayero boli etipaka tumda kwilemse sintone vers mais obliga metia 960 millions pila yibu la sambed wera bara wotoni la 960 tout ça c'est la Kobistan la pisnu la nous la semaine kalam 2021 ayom da pora ba damba son ratara passe bala la runda woto no wasentuni campagne wa aria furo son santa millions pila yo belo mamsara na puinimbuida na yela mentorom tome l'obsigle campagne kangawa aria se for lire 100 milliards pisna la nu la gofnera ne zora mari kotone nantoron sigle campagne kanga sembe avuka nu sobzugu inan tikila ministre ninga singeta la fi yele ta convenement passe paludisme bonti wewra bonti paludisme a net ministère de la santé et statistique namba ton hangese ya wewra brara ya sababu ti kwa muusoro
lutte baase ya yin ya sababu ti pagaba han tuta ntar pusa lutte baase ya yin ya sababu ti nimbui de zanga lutte baase yin ko nimbui de buso yid ban hataba fa yin so ti gouverneur nyana kenle yi tiri la bambo hayane team de geti musicaire imprégné wa on ti furoga yam san utilise a song da me ti wura ba ra nyok yamba a song da me ti wa hayane kwa ma pata yuma nuwa bi wura handa twen kit man kalma bi bo so yin so ti ton wa busumka busumuriunga runda premier ministre yuringa ministre d'état yereboli wa maintenant que le lancement officiel là ti nan que le bon nimbui de fa top sakke en kengen to des moustiquaires imprégné ba ta apa yaudi wala gouverneur que le nyaka na kendre aya ne partenaire technique et financier ba te kelem paama ta kelne ya zalum donc il bon de nimbui de tinan ka fa kengen to des moustiquaires la hande so yira nen ka fa gan musicaire à tengre tout ça gan musicaire à tengre a son do sam tuwe wa pa nyok fo il faut mettre le train que le to ma Itsa yi busma idnan talata ban kengo kosiam zakaporati balatenga torsoba apol Henri Sandogo Damiba Pama sonso woto nene Abdoulaye Diopi ya wala yam senewa Abdoulaye Diopi aria yumo commission a torsoba ni kanga wonga woto ne yana yile tibamni tenga torso botone ton tektabi yam senkeni sous région Zulu santi yira teng so mwensa no kendra karam pour wanyam na mi kameti yumo ram wilgam balatum na kelan songa Burkina Faso ti bala wakata siria toro nti komba obna sigla projet katexe na yelo ntoro nsongo nimbuida woto no watu toro yipeta pourquoi PRAD, Sandati et Farandé, du programme d'appui à la décentralisation UMOA pour moi, sans ya tout nord autoné option civil autoné, n'entendront son cadence, bangeti tout na autoné option civil autoné, aria yuma jibo la ronda, la yuma iba l'or pour moi projet raté du programme à tort dans ma serre table autoné na ngela optomda, le bilgame obgela pour moi titum, bousor l'optoron tout motoné, na yiti nimbuida beura n'entendront inere venma yane mamunata kabori Yuma yib lor pore tum no kender la ningas mododa yomo wa te sa pusi le taramba tum no yana yedre antaten kirim sa pusi to boni na sarende ti programme d'appui à la décentralisation dans l'espace yomoa kwe prado wa han lebron para kwilisa begel zugu prado wa tuma toronti kaps na nya meri ramba ligida wengen totoni toron tume nimbuida yidgru wenge la nimbuida mena pam tokre nana ni leta wa tumne gela porin irsid na yemi ti projet wa nyaga nimbuidu koma wenge tuni na sarbulso luglugu vila haramwa gela mengwinige meti afora rampisila ni la prado hingi sabab to lugluga nyara toto me hingi la vince ya nyagra sinke ni ligida wenge option dike antasa meri ramba la nimbuida wan to yida ko bibisa la parba ambiula witrago awa mambia association présidente tambe bobo donc tam pam kuna association pam kuna te pam machine number nam passe machine ton datara machine c'est machine su sabala la ton datara mosa ton pa machine piqueuse number ti tuma yebgen chinga tawle ton yebgen forme de paraba ti botumde projet kanga ta saba la auto te tubo ton wazini kilige la ton tar koyga ton datan pousse ambassade de France yi sabab ton pa machine number ton pousse ba barka to winda ko ba yo ko la winda kiti bo yimbe gan le consongor zenga pass wanda la ton son ne sem sem passe Prado wa tum sirwenda songa nimbuida wusro haya ni niele mera a Alassane Ouattara kwese ya Prado wa men sir songa awa wedraugo association tabisi tuma kentori pinde ton da patin ba ne wane sen da ton sen ton patin sen ne kasamba funti et ton la machine mera machine mana la ton datara la passer que paraba tumo
do ne ba wat wa zamsir ne to ba zamsir sa pata zini ba dan king tung tumi projet kan ga yinga kitam ton pa machine namba ton nye ba kan dik pa ka ban passe pour sarba ni ba ko form de ba wa kar ngai ba woto bo wata wa zamsir kar nga se yiki to le ben king karango la boîte senti do mo so mo ha woto ton form pa ba menga ton pa machine kan ga pour ta pa ba pila no to ton be form ton forme mo so mo ha woto menga atelier wa ton tara ne ba yowe ton form de fa ken sa pa ba te pa ba ken zamsir ka point na pam nugutum de tikin ton zaba zakse la ba zaba komba Bangin saiti prado wa tuma san yi bella vince ya han tunip tumnon ta nyaare wala coopération française en sida yikun fob kalle prado wa tuma na yinere wala bamsin luganda taran yitotonuma Obia kombon si loptara kasam yam kom kensa woto ne sun tunure mtu bonti buliam arob kelum bonsa Burkina Faso nyimbuida jile to moro yaftaba lo moro eti zemsen tara la tara to ni ka fa tomde na yile me to pam to zabe ni teng so mwesa atenga po kom kensa sampa ma wer woto ne nanta so kwesa woto ne nyimbuida aria wen mare sul ni ngop sumboni farandeti ensemble artistique et culturel wakatram syndic no kender se nan songo kom kensa wostoni venma yane mamunata kaburi ya kam santar yuma taban jigir yum pila yobe kombamba sura panome ni bam taba sembe région du nord région de l'est ratieti Burkina Faso winik singiti walma région du Sahel la solme an kale ben ken korongo santourni ni wesa sababa yi adia lenso to brorba tole obyind susam sil budu hanan ko Burkin biwe gilfa kepi to gata nusi on to zabni terrorisme kombamba ke lami mande seramba soda sa yuninga anan wini bobnyaare labtengo pelse sinkere ni zabrani terrorisme weng terrorisme me la han ya sababo ti nebu so zetam baharob tense to bon bam damba ni nasaranti déplacer interne damba bam damba me kamba ka yinu yelle ti sin tuni wala te ya ta damoto ne obna ngoma déplacer interne damba zambi yelle yila sora salma ya bu yor bu totol woto ne la kamba hanzamse en tuni tum no kender la ningab sombonde ti buliam projet a abla saison go finge ta tuma na nyom tara yelle buliam ya buli inam buli kamba yam ti aton honan dike ton di kiwa yemna nan tumne kama ton tumani kama ti kamba e bangi ton ro mika tum ya saba ton ro mika yelen ya saba a sawa a yila a teatri a kenu ro mika li kama le bekin le betishoni ni kemse mbanga yiti bulia me ya tum no kendere rema sulla ninga abson bonti wakata han sigilgi yum fa anan yilin tore andika wala ro mika yela buto tore ngwini kombamba ton tasamti rema ro mika yella ton soma metara modri la dan karata a handan dat metan dati tara menema ya ton na mbuda kamwa biga sam pama ti ton biga han dik bumbu mbang bumbu bon kan katen menembi donc ya reme wani ton yamya kan soba nan parce que ton me mime ti rema wotowa théâtre musique sawa awekita kama ya para kama ya kamba somolom ya toto buliam ya vuka yobon sobla wotoni vuka son wela tor zalle nipsan sing signuwa sun tuni zamso option dike anke ne wala fotoramba nyobo wenge nam pas kamba renda ya tampui sakla ninga pora obin sigin buliam a fotoram la kamba larman sa nyore fotoramba option na wa yisu wini nimbuida tina sa dambon dendati exposition wa a abla saison go wini gameta na singa octobre kugu pipirara son watan école signore sembe tampui antalon ton tan kuga basro le lor pore obna le wato wini ga photo bamba institut français labkel la manale zisa tab me la kamba na le wakingan toronde me wala l'école sa poussi yuma yoba te kabuliam hansinga optora mendik zamsobu toto le henke ni la sora la solma nantas kam tori henta tusa tabu ndogol rema sulle ninga hamora buliam na tonre zarara bamora wakat kanga ya tenga to damba na wanton dik buliam na koronga poka
Idu runda nenga sevnan tali da mencheng le pays nenga yupo bene nyamna mikame ti ro ninga sandaran ku pour cette ninga bonta abibu widrago wa sandaran tomde wodo biveta yemur pour woto noa bangeti police tomna poussin adoption rame nyoke e nikanga la police woto noa area commissariat de police asambe signoré wa area ba masiron lui subturo na yelan toron nyokoro woto ni l'option nyoka woto na sintoni vesra rawa biliga me tibam dan karatana on ko procédure yi aria sonsra wa nyosre tibala procédure woto no wa raya bipugla woto no wa raya nye procédure la bipugla wa bola nye téléphone nantas bambala to bas zora woto ne tise goma woto no wa katolo onta rokanga adabo tabona ansera a abibu woto ne na pambe na pasi aria sons rapport la saskan woto ni la rowa na onwe procès a woto ni tikilo ntune enyori biga mesaman calma woto no wa rowa kelandika biga telephone na lore la basa yela saman woto na ti police ala me wuma kibikiba alba mesiron li subto rosenkeni enquête sa aria enquête sa lore pour le toron nyoko nikanga lobna tala la menken bibe sorote signoren commissariat to dama kelam berabene na amposa nimbuida injilmi option songba moto no wa optom na pousse Sambisi aria kaler na pare irunda ki ba kelam se on encore bureau ni la vie